martangi yang mahita dame ni debata na sumurung siyan salhu naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akaman do diamokin nami di bagasan roha maulih hati di padonganion ni Tuhata di nguluta ganuk marsada-sada lau papirhon rohata madalani tahun 2020 onomon tabuka mahatani di bata imana tersurat di Poda Tolu ayat sada sahatu ayat onom. Poda Tolu ayat sada sahatu ayat onom songonom madidok alianaha sayunang halupakun poda nasianau say didarloti rohamma akka tonakku ay tabani do di hogajang ni ari-ari do tao di ngulum do dame sayunang maditaluson sian roham habasaon dohot hasitongan horuk-korukon takunan akai turukungmu jala suraton akai bahin parningotan di roham. Jadi dapotan asin ni rohat dohot pangatusyon na denggan ho maradopod debata dohot jolma. Marhaposan tu jahuba mahosyan nasa roham. Jala unang marpangusadia ko tu pikiranmu sadiri. Sa ibana matada di nasa dalanmu. Asa ibana patigor aka dalanmu. Akamando dia makina nami hujahahuma panorangyon ni jamita na pinatomu-tomu ni iduk di huriata ima opui eporus hujahahum makamang hamu na hinaholongan ni Tuhan parhalado do ruas ni HKBP di Sadok Portibion selamat tau baru ma dihita sude di minggu ujung tahun parhuriaun Laos parningotan dia kana moding tanggal 23 November 2025 nasalpu tabegedo ditiktikon goar-goar ni akadongata nang moding takas majolo taparroakon na mangihuton molo ditiktikon dongata akan moding na di tanggal 23 November ahado nanaeng dohonon ni tuhita asaboy taatusi suara ni minggu parningotan na modingi tarimangi maon holan na mabigi goar ni na moding na ditiktik ko ni dope hita dang ditiktik ko dope guarta saulak nari dang ditiktik ko dope guarta dia mana ni dok nyot tuhita di tau baro mulurang dohok goharta ditiktikot di parningotan ni namodingi akamang akainang ahado nanang dohonon ni adong matulu nanang dohonon na tuhita naparjulu tatangyakon jala tatukuli ma akadongata natongon marsak dope anggiat di pargugoy tuhata jala marsihohot nasida marhapor siyaw tutuhata. Jadi naing dohot tita manangnya ko dohot manukoli akadongata na marsitaonon ala sirang sen keluarga ala ni hamatiani napaduakon mulu mangulu do pihitan waing dang na uburju hita sian akadongata naung jumolo modigi holan ala asini rohani tuhata do jalan narumikot oddo na adong dope sakap nauli siat tuhata ubay mangulu kita jala bongot kita bongot tu tahun na ibaron jadi akamang akanang bolo mangulu kita satu sadarion ingotot tama asini roha ni debata jala dong rencana ni debata yang terbaik na nihirim ni debata sian nguluta napatuluhon las marohata jalata puji tuhata huhut talalani ngulut taon di bagasan panadaon natakas di debata nang namasa papainanna dohot makanguluhon natikos di lomo ni roha ni debata hamo kadongan na hinaholongan ni tuhata ditotopon HKBP do
ondolan pakobasio di tahun 2020 monomon pangajarion hapor siaon di tengah ni keluarga, manang pengajaran iman di tengah keluarga. Jala dipakulingi tuhata hita marhiti puda tolu ayak sada satu onomon na adong partalianna nang tungolu keluarga. Jadi molo ditotopon iduk ni huriata tahun 2026 di HKBP ima pangajarion hapor siaon di tengah keluarga, pengajaran iman di tengah keluarga, marpardomuan situtu mai orientasi pelayanan ni tuhata ni debata di poda tolu ayat sada sahat tonom diodolodo rikot niroha di poda toluon didok sai diradoti roham sai unang taluson sian roham suraton akai bahen parningotan di roham jalatu makkas mai di ayat 5 marhaposan tu Jahoba mahosyan masa roham jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri alai unang jolo manigor tu borat ni akan makangulugon lao rohata nian ikon sahat do tusi alena parjolo jalan narumikot laho majalo rohata tunadenggan bahasa ni debata na mangalehon roha dihitabe hira surung-surung dihita jolmado dileho tuhata roha tuhita dang dilehon itu akan natino panana asing asa si leho-leho nama sayargado rohai dihita Dinggado rohatai ditopa debata nadinggan rohai. Jadi na parjulu akamang akaidang naing berengot tama arga nanilehon ni debata tuhita ima roha. Sian sude natinopa ni debata di portibion holat tujol mado dilehon roha. Alani naing pauliuliot tama rohai. Taha porsyai rohai ido panibangi parbinganan ni Tuhan di ngulut taon. Di rohai ido masa panibangion. Siar rohai ido luar haputusan. Jalan nama no Tuhan situtudo rohai tunasa pabahenan dohot pangalahope. Sialan ima takas diodolhon di poda opat ayat 20 tolu sian salhut si jagauni gumudang majaga roham ai sianido ruar aka mual hanguluan molo denggar roha tarida mai marhite nasai mian las di roha di bagasat Tuhani di ngoluta patardo tarida roha na dengan marhite parroha mauliate jala perlabas ni roha alai molo sega roha tarida doi nang imarhite namar roha parroha diri parroha mago si godang roha sega do nang pangalaho jala dang marpanupak tunauli ngolu dohot pabahena pe molo sega roha asa maseta kasma tugu tatio jala lumobi tahanguluhon nanidok ni ayat 5 marhaposa tu Jahoba mahosyan nasa roham jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sendiri taboto gudangdo na mangalituhi rohata di partikianon gudangdo na mangalituhi rohanya kaya na kota di Nuaingon ragado narkoba judi online ragam ni game na manegay pikiran doho rohani aka sudut nauposo taringot tu pangotak ni game rupani mangihuton organisasi kesehatan dunia WHO Perserikatan Bangsa-Bangsa adom sada sahit naginwaran game disorder ala pagodaku margem gabe terganggu
pikiran parrohaon dohot parnguluon si ganupari naeng mamalua akka yana kota sian mara bolon hinoroni narkoba judi online dohot game gumudang do peranan ni keluarga majamoton akka i asa malua akka yana kota sian mara naboy manegay na sida bagas tabi manang keluarga sikola na parjulu padimud-dimun haporsyaon parrohaon parange ni akayanakon si panupahi do huria dohot parsikolaan sialani do ikut takas ngolu si partangiang keluarga iko say di patu begehon hata ni debata di tonga-tonga di bagas molodang di jabu be akayanakon ala ni parsikolaan na manang ala pangaratuan na rupani di akan nabuhi patu pahosa diurupi hamajonod do hita boy martangyang pornginai marhite video call tapar hatopot do hamajoni dalan pangurupion ni tuhata asa toktong marparsauran keluarga tutuhata sahat tutikyon adong dua rumang ni panuguon tudak danak naso apala si panugu tunadenggan akamang akainang adong dua metode pengajaran pendidikan panugu-nuguon tu aka sudut nau poso naso pola manupak tunadenggan dia mai nasada natoras di bahid danaki mangula si ulau lubi sian tolap ni guguna dungi nasai mangai naginwaran kekerasan perbal hata nama bahin marsak muruk madeli madate dohot kekerasan fisik imana berjulu metode pangajarion pamodayon na salah di tonga-tonga di keluarga ima kekerasan verbal na sering menekan akayanakon menekan akan oposo na paduahon kekerasan fisik ima marhite na mangunai tangan manang mamukuli manurat aka kekerasan di rohani danaki molo somalum rohani sahat tu nama gudang buido gabe parjahati bana muse ima metode pengajarion na parjulu na salah kekerasan baik kekerasan secara verbalistik doh kekerasan secara fisik pengajarion na paduahon naso manupak tu perkembangan partodion pikiran rohani kayanakon nasadanari ima melubihu mabahin manja olo mai alarade sude sialat sukup ni haadongon manang godang ni hepeng ni natoras nang so apalari kokpe alai molo di pangido mandigor dilehon manang aha di pangido na mandigor rade umma sada mabahin naginwaran generasi strawberry songot barbuan ni strawberry murah busuk hira songonima deba akan naposoi murah stres murah madeli murah mardadi hurang daya juang na dua omma metode naso apala manupak di tonga-tonga ni keluarga lumobi matwa kasuduk na poso kekerasan verbalis dohot kekerasan fisik napa duahon memanjakan terlampau manja tabai nakaya nakotai gabe di tubuh ma generasi strawberry dang tahan murah marungut-ungut murah stres murah mardadi do akalan na asing atau songod dia do di hata Indonesia dohono ma songonon umma akamang si hanguluhonota di tonga-tonga ni keluarga dengan hikmat dari Tuhan. Tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas tanpa kekerasan dan berusaha membuat anaknya
bahagia tanpa memanjakan. Tegas tanpa kekerasan, membuat anak bahagia tanpa memanjakan. Na dua ima si Peopota, si Tiopota lau mengajari manugu-nugu akayana kota. Tegas tetapi tidak dengan kekerasan. Membuat anak kita bahagia tetapi tidak memanjakan. Marnida hinarikot ni panugu-nugu tu akayana kota. Saya di suara konon 5 tahun na parpudion tu aka danak sekolah minggu remaja naposo bulung anggiat marpadan nasida diadopan di tuhatai asa takas jupang di nasida tolu tibo sada serep. Jadi parbu ini akak pendidikan yang baik, na relevan, aktual di tengah-tengah di keluarga. Adong ma di parbuehon na ginwaran na tolu tibo sada serep. Dia ma na tolu tibo haporsiona. Na paduahon tibo parbinotuan na. Na patuluhon tibo pangalaho na dinggan. Alay serep maroha. Jadi naoman waing nanaing tugu-tugu ni sude keluarga. Nata mulai sa tunga-tunga di keluarga. Songo sekolah yang pertama dan yang utama di tunga-tunga di nguluta. Anggiat akayana kota. Aka sudut na poso. Aka pahuputa. Tibo haporsionna. Tibo parbinotoanna. Tibo pangalaho na dinggan. Alay serep marroha. Songon natoras tarjodo hita manukoli nasida anggiat jupang tolu tibodo sada serep dingolu nasida. Songon huria tarjodo hita makapadoton panogunogot anggiat magodang nasida di bagasan haporsiaon natogu tutu hata anggo akka na asing nai akka nauli na denggan mangihut doi. Hitung-hitungan di portibiot goddo haruduton dohot hamaolon gumudang ma laho rohata tutu hata dang taboto akan nanay masa alay oddo tahaposi mangulu jala mangula do tu hata di tonga-tonga ta sopot di bona ni taunon di pakulingi tu hata kita marhaposan tu jahuba mahosyan nasaroham jala unang marpangu sadiako tu pikiranmu sendiri. Saya ibana mata dari nasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Tahu haposan do tuhata margogoyo kita mengadopi nasa ragam ni namaol. Manada di nasa dalata lapatanna mamilit na umuli na hobar tulomo ni rohana. Mabuat haputusan naso mangasahon hamalon alay marhite bisuk nasiat tuhatai nang dang adong na mamaulhu di debata sialani unang mura-mura madele akamang akainang buidu bulusot tahamaloni akatantangan paru kiloni alay tiyo magomos di tonga-tonga ninggolum dangadong nama maulhu di debata ala mangula do totong tuhatai salai dangadong nama maulhu di debata sialani unang mura-mura madele asanaing pe takasma ta pada daton di adopan itu kata marhaposan marhaposa tuhoma au ali Tuhan. Sonang madalaku tahun 2020 nomon mardonga toko jala gabe pasu-pasu ngoluku si panogu tu haju jupang ni hamu baon tu nah muli tu nah humaliang amen martang yang mahita puji-pujian mulai hati madi pasar rohanami tuho alih di batamanami sopot di bonani taunot tu ale Tuhan marhiti jamita ni iduk ni huriam di papos do rohanami di leokodo Tuhan Tuhami roha
Alani naing matakas huba uli-uli kami rohanami. Ay sianido kami tutuali Tuhan tahu mangatusi lomon ni roham. Sianido kami tutuali Tuhan mabuat akahaputusan di tonga-tonga ng ulo nami. Tongom matutuali Tuhan mangulu kami di Portibion. Boy do gudang tutuali Tuhan. Na mangalituhi rohanami ganuk marsada-sada. Na mangalituhi rohania kayanak kon nami. Imamarhiti hamajuon niya kajaman. Do aka teknologi parminotoan ni Jolma. Alepos do rohanami ali Tuhan. Jamot tomahami. Asa siyan saluhut si jagaw ni. Gumudang ma hujagami rohanami. Molo yas rohanami. Molo serep rohanami. Molo hobar tulo mo ni roham. Tupanugunogom rohanami mangula. Jupang muma parbuay nami. Atong ngajari ma kami tutuali Tuhan. Lumobi manugunogo akayan ako nami. Asayan ako napistar. Nabisut. Natakas mangulahon ulaw lomo ni roham. Jala marhasi repon dito nga itong aning uluna. Atong juluan ni mahami Tuhan di padalanan ng ulo nami. Juluan ni ma huriamon. Juluan ni nang bangso namyon laho mangulahon lomo ni roham dito nga tungan ulo nami. Pasu-pasu mahatam gabi pargugo di hami. Pasu-pasu akaman nami ina nami akaruhas ni huriam na subuy rap dohot tami di obason. Ala mungkin ala niya kaulahon. Molo tungadong ali Tuhan akaruhas ni huriam na maing mengunjungi akal keluarga. Ramoti nasida di perdalanan. Pasu-pasu kaparsauran nasida. Songoninang akal keluarga nami. Naneng Romano potami tu medanon. Pasu-pasu nasida di akapardalanan. Asaboy di bagasal las ni roha doto lupulu pami pajupang di akaparsauran nami. Atau pos roha nami Tuhan. Rap dohot tomahami di sudi akapanglumito ni gulo nami. Mauliati mariho Tuhan. Calo matang yang nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.